Sekarang tembus. This is my vlog, Iqbal Vlogs. Ini terpari jagoannya. Oh, lihat. Apa sih? Kita buka ya. Kita buka. Ini dia. Oh, enaknya ini. Galak.
ya. Di mana? Renovasi ya. Tiket berapa sih bang? 40. Ah, mampu. Parangnya tembus. Macul mainnya cok. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment.